नमस्कार पिलामाने मोर नाम हूँ बंटी स्वागत करुँच मोर यूट्यूब चैनल को। तो आपण मैंने जदि जानते मु पूर्वर तुम मानक अष्टम श्रेणी इतिहास प्रथम अध्याय को चारोटी भाग में चारोटी भिडियो मुझे तुम मानक भल भाव बुझे देती। तो यही भिडियो आम कौन करवा नहीं ना से प्रथम अध्यायर आम कौन करवा ना प्रश्नावली। ठीक अच्छे। तो आपड़ जब जानते प्रथम अध्यायर प्रश्नावली रे आमर अच्छी बहुत गुड़िया प्रश्न। तो से प्रश्न गुड़िक मुझ तुम सहित आज डिस्कसन करी जो जदि पिला माने जो पिला माने एबे नुआ देखुचंती मुझे कही रखी जे मु ऑलरेडी चारोटी वीडियो बनै देछि। तो से चारोटी वीडियो को भल भाव देखते तापर आसी प्रश्नावली प्रश्न उत्तर मु जो डिस्कसन करा देखो। ठीक अच्छे। कारण जदि आप विषयटा को बुझी न तो प्रश्न उत्तर केमती करेंगे। ठीक अच्छे। तो जो पिला माने देखी ना मुझे कहबी मो चैनल को जी चैनल देखिए अष्टम श्रेणी इतिहास बोली गोटे प्लेलिस्ट थी से प्लेलिस्ट चारोटी वीडियो ऑलरेडी अच्छी। ठीक अच्छे। तो चलतु यही वीडियोटी को आरंभ करवा आउ डिस्कसन करवा अष्टम श्रेणी इतिहास प्रथम अध्यायर प्रश्न उत्तर। ठीक अच्छे। तो जदि आप देखिए एक नंबर जो अच्छी से एक नंबर रे अच्छी केतोटी ना 8टी प्रश्न। तो से 8टी प्रश्न किंतु हूँ सब जाक लंग क्वेश्चन माने लंग टाइप क्वेश्चन। तो से लंग टाइप क्वेश्चन ने कौन अच्छी देखो ये कहुई 75टी शब्द लिखापी। तो जदि आम 75टी शब्द लिखा तो गोटे धाड़ी जदि आप 7टी शब्द लिखुंट ताल आमको केतोटी धाड़ी लिखा पड़ो 10 रु 11टी। ठीक अच्छे। तो आमको 10 रु 11टी धाड़ी लिखा पड़ो। जदि आपंकर गोटे धाड़ी 8टी रही जाऊँगी 10 रु 11 धाड़ी केतोटी ना 7टी गोटे धाड़ी शब्द रहिले आपको जदि 8टी रही जाऊँगी तो आपण को केतोटी ना 9 रु 10 धाड़ी लिखा पड़ो। ताठू अधिका लिखिले आपको हुए तो कम मार्क मिल पारे कि ताठू कम लिखिले तुमको हुए तो कम मार्क मिल पारे। ठीक अच्छे। तो आपण मानक बहुत पिला भावुए मुझे प्रश्न उत्तर कला बेले आपन को डायरेक्ट आंसर सब लिखिकी देदेवी तो आप घोषिक पड़े देखूँ आपण सेमती कले कि बुझीपारे नहीं। जदि आप बुझी ना खाली घोषिक पढ़ाऊँ तो आप देखूँ परीक्षा हल रे बसला बेले आपन को किसी मन पड़ोनी। ठीक अच्छे। तो इतिहास हूँ गोटे बुझा पाठ। तो मुझे जहाँ कहूँ आपण मैंने शुणु आपण मैंने शुणिला सीटा कौन करूँ ना यही जो प्रश्नावली अच्छी या टोटाल गोटे खातार भल भाव लिखु लिखला आपण घर पाखे जब आपंकर इतिहास सार घर अच्छी ताले से देखा ना कौन करूँ ना तांकर व्हाट्सएप नंबर आनी आपण जो यही प्रश्नावली को निज खातार लिखिं फोटो उठे सार को पठा दे आ सार को देखा जे कौन भूल रही। ठीक अच्छे। तो मुझे जहाँ डिस्कसन करी आप खाली शुणु शुणीगला आपंकर आइडिया आसीजे कौन कौन लिखार अच्छी तापर आप कौन करूँ गोटे खातार से सब लिखु माने दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न आउ सब सर्ट क्वेश्चन सब लिखिकी आपण मैंने आपंकर जो इतिहास सार अच्छा आप स्कूल जो इतिहास पढ़ाऊे तो फोटो सेंड करूँ जे सार मुझे अध्यायर प्रश्नावली उत्तर एमती भाव लिखी। तो आपण को मैंने यहाँ केते मार्क देवे आपन को यहाँ भल लगुच ना ना आउ कौन लिखिले आहरी भल हो पार से कथा मत कहतु तो आपन को सार निश्चय कहे। ठीक अच्छे। तो आपड़ घरे बस अपेक्षा यही कमटी करूँ यही कम कले तुम्हें निजर नॉलेज बढ़ आउ तुम्हें परीक्षार आग को भल कर। ठीक अच्छे। तो आसते देखिए प्रश्न प्रथम प्रश्न। तो प्रथम प्रश्न जदि आप देखिए क अच्छी कौन ना नादिर शाह केबे ओ क्यों परिस्थिति रे भारत आक्रमण करथिले से भारत आक्रमण करी क्यों परिस्थिति सृष्टि करथिले से भारत रो निज देश को कौन नहीं जाइथिले। तो आपण माने जदि बही आपण बाहर थिबो अष्टम श्रेणी रो बही आपण माने जदि बही को जीवे देखिबे नादिर शाह विषय देखो लिखाई कौटी ना प्रथम पृष्ठार सभा लास्ट को जदि पढ़े देखो प्रथम पृष्ठार लास्ट पारा देखो यू आरंभ होती नादिर शाह विषय लेखा। तो देखो क्वेश्चन ने कौन थिला देखो टिके वेट देखो क्वेश्चन थिला नादिर शाह केबे और क्यों परिस्थिति रे भारत आक्रमण करथिले। तो आपन एठी कौन लिखिबे नादिर शाह केबे भारत आक्रमण करथिले आपन जदि पचरा जाए टिके वेट देखो ये लिखाई कौन देखो ये जो हलदिया कलर में मार्क कर देछि। तो आपन से लिखिबे प्रथम देखो क्वेश्चन पचार नादिर शाह केबे आक्रमण करथिले। तो आपन आरंभ करिवे नादिर शाह जड़े पारसर राजा थिले से 1739 ख्रीष्टाब्द रे भारत आक्रमण करथिले। ठीक अच्छे। तुम फास्ट काम सरीगला फास्ट काम कौन लिखिल ना प्रथम लिखिल जे नादिर शाह पारस्यर राजा थिले
आउ से 1739 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତ ତୁମେ ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଗଲ କ'ଣ ନା ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଲା, ସେହି ସମୟର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପାରସ୍ୟର ରାଜା ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପାରସ୍ୟର ରାଜା ନାଦିର ଶାହ 1739 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତମେ ଏଇଟାକୁ ବି ପୁରା ସେଠି ଲେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ସରିଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ ପଚାରୁଛି, ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିକି ହିଁ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବାର ଅଛି, ନା କି ମନ ଇଚ୍ଛା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସେ ଭାରତରୁ ନିଜ ଦେଶକୁ କ'ଣ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଆ ପାଇଁ 2 ଧାଡ଼ି ଲେଖିବା। ତାପରେ ସେ ଭାରତରୁ ନିଜ ଦେଶକୁ କ'ଣ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏହାଠାରୁ ଆ ପାଇଁ 2 ଧାଡ଼ି ଲେଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ବହିରେ ଯାଇ ଦେଖିବେ, ବହିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ସେ ଆକ୍ରମଣ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧଟି ହୋଇଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କର୍ଣ୍ଣାଲର ଯୁଦ୍ଧ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହିରେ ବି ସେଇ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କର୍ଣ୍ଣାଲ ଠାରେ ମୋଗଲ ସେନା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ। ତ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ସେ ମୋଗଲ ସେନା ଆଉ କାହା ମଧ୍ୟରେ ନା ଯେଉଁ ନାଦିର ଶାହଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ନା ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଲର ଯୁଦ୍ଧ। ତ ଯଦି କର୍ଣ୍ଣାଲ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ତାପରେ ଲେଖିବେ ଯେ କର୍ଣ୍ଣାଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ନାଦିର ଶାହ ମୋଗଲ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁ ସହଜରେ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନାଦିର ଶାହ ମୋଗଲ ସେନାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଲେଖିବେ ଯେ ସେତେବେଳେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ ନା ମହମ୍ମଦ ଶାହା। ତ ମହମ୍ମଦ ଶାହାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ତ ତମେ ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣର ଫଳାଫଳ ଏଇଆ ହେଲା ଯେ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ଥିଲେ ସେ ନିଜକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ଯେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଆଗକୁ ବହୁତ ଦିନ ତିଷ୍ଠିବ ନାହିଁ, କାରଣ ବାହାରୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆସି ମୋଗଲମାନଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଇ ଚାଲିଯାଉଛି, ଯଦି ଆମେ ବି ହରେଇ ପାରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ସେଇ ଦିନଠାରୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଥିଲେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ଯିଏକି ମୋଗଲମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲେ ଆଗରୁ, ତ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ସାହସ ଆସିଗଲା। ତ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ସେ ଭାରତରୁ କ'ଣ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନେଇଥିଲେ, ତ ଆପଣ ଲେଖିବେ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିବେ ସେ ଭାରତରୁ କ'ଣ ନେଇଥିଲେ ନା ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ନିର୍ମିତ ମୟୂର ସିଂହାସନ ଏବଂ କୋହିନୂର ହୀରା, ତାପରେ ହସ୍ତି ଆଉ ଅଶ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପାରସ୍ୟ ଫେରିଥିଲେ। ତ ଆପଣ ସେଠି ଲେଖିବେ କ'ଣ, ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବେ ମୟୂର ସିଂହାସନ, ତାପରେ ଲେଖିବେ କୋହିନୂର ହୀରା, ତାପରେ ଲେଖିବେ ହସ୍ତି ଓ ଅଶ୍ୱ ମାନେ ହାତୀ ଆଉ ଘୋଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭାରତରୁ ନେଇ ସିଏ ପାରସ୍ୟ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ ଏଇଠି 8ଟି ଧାଡ଼ି ଆରାମରେ ଲେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିଲି ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବେ ତ ଆପଣ 8ଟି ଧାଡ଼ି ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଲେଖା ହେଇଛି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କ ଭାରତ ଆଗମନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ସ୍ଥାପନ ଉପରେ ଧାରଣା ଦିଅ। ତ ଆପଣ ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବହି ଥିବ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହିରୁ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି ନା ଆପଣ ବହି ପଢ଼ିକି ତାପରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସବୁବେଳେ କରନ୍ତୁ, ନାହିଁକି ମନ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କିଛି ବସି ଲେଖିଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାପରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଏଇ ଧାଡ଼ିଟି ଲେଖିବେ ଯେ 1453 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତୁର୍କୀମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଅଧିକାର କଲା ପରେ ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଲେଖିଦେବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁର୍କୀମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା 1453, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖି ଟିକେ ଟିକେ ଯଦି ଲେଖୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଠି କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା ତୁର୍କୀମାନେ 1453 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲକୁ ଅଧିକାର କଲେ, ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ୟୁରୋପ ଆଉ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେମାନେ ଅଧିକା ଦାମରେ ଜିନିଷ କିଣି କମ୍ ଦାମରେ ଜିନିଷ କିଣି ସେଠି ଅଧିକା ଦାମରେ ବିକୁଥିଲେ। ତ ଯାହାଫଳରେ କି ତେଣୁ କିଏ ନା ୟୁରୋପୀୟ ଶକ୍ତିମାନେ ଭାରତ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଲେ। ତ ସେଇଠି ଲେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅଧିକା ଦାମରେ ବା ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ବିକୁଥିଲେ କିଏ ନା ତୁର୍କୀମାନେ, ତ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାରତ ସହିତ କିପରି ବାଣିଜ୍ୟ ହେବ ତାକୁ ନଜରରେ ରଖି
କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତ ସେଇଠି ଆପଣ ଲେଖିବେ ଯେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ପ୍ରଥମ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶର ନାଗରିକ ଥିଲେ ଯିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ସମୁଦ୍ର ମାର୍ଗରେ ରାସ୍ତା ଖୋଜିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଖୋଜିଥିଲେ ରାସ୍ତା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଥିଲେ ନା ପ୍ରଥମ ଭାରତକୁ ରାସ୍ତା ଖୋଜିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ନା ସିଏ ହେଉଛି ଭାସ୍କୋ ଡ ଗାମା। ଆଉ ସିଏ କେବେ ଆସି ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନା 1498। ତ ଆପଣ ଲେଖିବେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଭାରତକୁ ସିଧାସଳଖ ରାସ୍ତା ସମୁଦ୍ର ମାର୍ଗରେ, ତ ସେହି ସମୟରେ ଭାସ୍କୋ ଡ ଗାମା ନାମକ ଜଣେ ନାବିକ 1498 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତକୁ ରାସ୍ତା ଖୋଜି ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ଲେଖିବେ ଯେ ଭାରତକୁ ଖୋଜି ପାଇଥିଲେ। ତ ସେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ଆସି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ଆସି କୋଜିକୋଡ଼ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଲେଖିବେ କୋଜିକୋଡ଼ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେରଳ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଲେଖିବେ ଯେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ତାପରେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ବି ଲେଖିଦେବେ ଜାମୋରିନଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଲେଖିବେ ଯେ ସେ ସେଠିକାର ଯିଏ ଲୋକାଲ ରାଜା ଥିଲେ, ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ତାପରେ ଲେଖିବେ ଯେ ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ କୋଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ କିଏ ନା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି ଲେଖିଦେବେ। ଗୋଆ, ଡାମନଡିଉ, ସାଲସେଟ ବେସିନ, ବମ୍ବେ ଓ ବଙ୍ଗ ଦେଶର ହୁଗୁଳି ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରି ଭାରତରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ପଢ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣା ଦିଅ। ତ କେଉଁଠି ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ତ ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ 8ଟି ଧାଡ଼ିରେ ଆପଣ କେମିତି ଲେଖିବେ, ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଲେଖିବା ଶୈଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଲେଖିବା ଶୈଳୀ ବି ଶିଖାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଷ୍ଟମରେ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ, ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ, ତ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ କ'ଣ ନା ରଚନା ଆଉ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖିଥିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଲେଖିବା ଶିଖିନାହାନ୍ତି ତ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଯେ କିପରି ଲେଖିବେ, ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ତାହା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ମୁଁ ସେ କଥା କହିବି, କିପରି ଲେଖିବେ ମୁଁ ସେ କଥା କହିବି ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଗକୁ ଯଦି ଯିବେ ତ ସେଇଠି ଅଛି ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ କିପରି ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିଥିଲା। ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପାନୀ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପାନୀର ବହୁତ ପରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାରତରେ ଆସି ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିଥିଲା ସ୍ଥିତି। କାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ନା ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ବିରୋଧ କରି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଠିକୁ ପଳେଇବା। ବହିର ଦେଖିବେ, ଯଦି ବହିର ପଞ୍ଚମ ପୃଷ୍ଠାର ଦେଖିବେ, ପଞ୍ଚମ ପୃଷ୍ଠାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରା, ତ ଏଇଠି ଯଦି ଦେଖିବେ ପଞ୍ଚମ ପୃଷ୍ଠାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରା, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ନା ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ତ ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମେ 1664 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପାନୀ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ ଲେଖିବେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରି ଲେଖିବେ ଯେ 1664, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଲେଖିବେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଯେ 1664 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି ହେବା ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଶାସକ ଥିଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବ। ତ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ନା ଔରଙ୍ଗଜେବ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ଫରାସୀ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ କେଉଁଠି ନିଜର ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଲେଖିବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ସ୍ଥାପନ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ନା ମଛଲିପଟ୍ଟନମ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ବା ତ ପୁଦୁଚେରୀ ଲେଖିପାରିବେ, ଆଉ ବଙ୍ଗଳାର ଚନ୍ଦନଗର। ଲେଖିବେ ବେଙ୍ଗଲର ଚନ୍ଦନଗର ଠାରେ ଏଇ 3ଟି ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ସ୍ଥାପନ କଲେ କିଏ ନା ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ସ୍ଥାପନ କଲେ ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପାନୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ସ୍ଥାପନ କଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଡୁପ୍ଲେଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଡୁପ୍ଲେ କ'ଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଲେଖିବେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଲେଖିବାନି। ତାପରେ ଲେଖିବା ଯେ ଫରାସୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ ନା ରାଜନୈତିକ ମାନେ ଭାରତରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା, ଲୋଭ ହେଲା, ତ ଆପଣ ସେଇଠି ଲେଖିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ ସେତେବେଳେ ଜଣେଇଥିଲେ ଭାରତରେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଇଂରେଜ। ତ
ଆପଣ ଲେଖିବେ ତ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ନା ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସଂଘର୍ଷ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ଯେ କିଏ ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ରହିବ ଯିଏକି ଭାରତରେ ଏକଚାଟିଆ ଭାବେ କ'ଣ କରିବ ନା ବାଣିଜ୍ୟ କରିବ। ତ ସେଇଠୁ ଲେଖିବି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ରାଜ୍ୟର ଇଂରେଜମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ଦୁର୍ଗ ମାଦ୍ରାସରେ ଥିବାବେଳେ ଫରାସୀମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଗ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ତ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପାଖାପାଖି ଥିଲା ତ ସେମାନେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଚେଷ୍ଟିତ ହେଲେ ଓ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଲେଖିବେ ଯେ ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣାଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣାଟ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା କାହାର ନା ଇଂରେଜ ଆଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଫରାସୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବେ ଯେ ସେଇ ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣାଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଫରାସୀ ଶକ୍ତିମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଡୁପ୍ଲେଙ୍କ ମାନେ କ'ଣ ନା ଡୁପ୍ଲେଙ୍କ ବହୁତ ମାନେ ଚାଲାକି ଯେଉଁ ସିଏ ଥିଲେ ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣାଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଫରାସୀ ଶକ୍ତିମାନେ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣାଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଫରାସୀ ଶକ୍ତିମାନେ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ ତ ଭାରତରେ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଲେଖିବେ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମରରେ ମଧ୍ୟ ଫରାସୀ ଶକ୍ତିମାନେ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ଲେଖିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାଇଭ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାଇଭ୍ ପରିଚାଳନାରେ ଇଂରେଜ ସେନାବାହିନୀ ଯେଉଁ ଏଇଠି ଲେଖିବେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂରେଜର ଚତୁର ବିଚକ୍ଷଣ ଯୁବକ କ୍ଲାଇଭ୍ ଇଂରେଜ ସେନାବାହିନୀର ପରିଚାଳନାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ତାପରେ ଲେଖିବେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାଇଭ୍ ଇଂରେଜ ସେନାବାହିନୀର ପରିଚାଳନାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଫରାସୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ହାର ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର ପରେ ଭାରତରୁ ଫରାସୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ପତନ ଘଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଲେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର ଉପରେ ବିବରଣୀ ଦିଅ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର ଉପରେ ବିବରଣୀ ଯଦି ପଚରାଯାଇଛି ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ଯୁଦ୍ଧ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟର ଯୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଲେଖିବେ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର 1750ରୁ 1754 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ତ ତାପରେ ଲେଖିବେ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ଯୁଦ୍ଧର ସମରର କ'ଣ ନା କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଲେଖିବେ ଯେ ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର ସମୟରୁ ଇଂରେଜ ଆଉ ଫରାସୀ ଶକ୍ତିମାନେ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ନା ଦୁଇ ଜଣ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ। ତ ଯଦି ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଏହି ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ଯୁଦ୍ଧ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଇଂରେଜ ଶକ୍ତିମାନେ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ କ'ଣ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଲଢ଼ିନଥିଲେ। କେମିତି ଲଢ଼ିଥିଲେ? ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ତ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଯେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନବାବ ପଦ ପାଇଁ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସଂଘର୍ଷରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଯେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଅଛି ତ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ସମ୍ରାଟ କିଏ ହେବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନୁହଁ। ତ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଯେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନବାବ ପଦ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ତ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମାନେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନୁହଁ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଦେବେ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଯେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସେତେବେଳେ ନବାବ ହେବା ପାଇଁ କିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା ନବାବ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଅନୱର ଆଉ ଚନ୍ଦା ସାହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୱର କହୁଥିଲେ ମୁଁ ହେବି ନବାବ, ଚନ୍ଦା ସାହେବ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ହେବି ନବାବ। ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ନା ଅନୱରକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଚନ୍ଦା ସାହେବକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ କିଏ? ଫରାସୀମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କନ୍ଧମାଳରେ କିଏ ଜିତିଥିଲା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତ ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନୱରୁଦ୍ଦିନକୁ ପରାସ୍ତ ଓ ନିହତ ହେଲେ। ତ କିଏ ଏଇଠୁ ହାରିଗଲେ ନା ଅନୱରୁଦ୍ଦିନ। ଯଦି ଅନୱରୁଦ୍ଦିନ ହାରିଗଲେ ତ ପରୋକ୍ଷରେ କିଏ ହାରିଗଲେ ନା ଇଂରେଜମାନେ ହାରିଗଲେ। କାରଣ ଇଂରେଜମାନେ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ? ଅନୱରୁଦ୍ଦିନକୁ। ତ ଜିତିଗଲେ କିଏ ନା ଚନ୍ଦା ସାହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ଫରାସୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ଜିତିଗଲେ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ହୋଇଥିଲା ତ ସେମିତି ହେଲା କେଉଁଠି ନା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସିଂହାସନ ପାଇଁ ନିଜାମଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାସିର ଜଙ୍ଗ ଓ ନାତି ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଦଳ ହେଲା। ତ ଆପଣ ସେଇଠି ଲେଖିବେ ଯେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର କ'ଣ ନା ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନବାବ ହେବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ
पुणी थर आगे आसते से मध्य थे नासिर जंग सह आउ जड़े थिला किए ना मुजाफर जंग। तो आप लिखिए नासिर जंग को किए समर्थन करते ना इंग्रेज मैंने, किंतु मुजाफर जंग को फरासी मैंने समर्थन करते। तो आपड़ से लिखिए जे फरासी गवर्नर डुप्ले षड्यंत्र किए परास्त हेले ना नासिर जंग परास्त हेले, जहाँफल कि इनडायरेक्टली किए परास्त हेले ना इंग्रेज मैंने, किंतु जीतिले किए फरासी मैंने। तो पुणी थे आप देखिए ये फरासी मैंने जीति जाते किंतु तापर आपड़ कौन करेंगे तापर लिखिए क्लाइव कथा मुझे जोटा पूर्व क्वेश्चन कहली। तो ये लिखिए जेहेतु क्लाइव हो गले कौन देखो ये लिखाई इंग्रेजर चतुर विचक्षण युवक क्लाइव हो गले सेना बाहिनी परिचालना दायित्व सी ग्रहण कले। तो आप लिखिए जे क्लाइव चतुरता फल कौन कले ना सी कर्णाटक राजधानी आर्कट को अधिकार कले। जेहेतु आर्कट को अधिकार कले देखो आर्कट्रे किए ए शासक थे ना आर्कट हूँ कर्णाटक राजधानी। तो कर्णाटक को किए जीति देखो से समय ना से समय जीति चंदा साहेब। तो चंदा साहेब जो जीति तो जो राज्य को किए अधिकार करते ना इंग्रेज मैंने, जेहेतु से अधिकार करते राज्यर राजधानी को। तो कौन है ना अनवरुद्दीन को पुत्र मोहम्मद अली को कर्णाटकर नवाब करागला। माने जहाँ देखिए टिके ऊपर गले देखो आप देखिपारे कौन लिखाई ना जड़े गोटे पक्षर थिला किए ना अनवरुद्दीन आउ गोटे पक्षर थिला चंदा साहेब। देखो चंदा साहेब तो शासक हो गले, किंतु जितेबाला कर्णाटकर राजधानी क्या ना आर्कट को जो अधिकार कले इंग्रेज मैंने, तो सी सपोर्ट करते क्या ना अनवरुद्दीन को। देखो अनवरुद्दीन को जेहेतु सपोर्ट करते तो पुह मोहम्मद अली को कर्णाटक नवाब करागला। ठीक अच्छे। तो जहाँफल कि कौन है ना पुणी कर्णाटक कहार कंट्रोल आसीगला ना इंग्रेज मानकर। तो यही समय कौन करागला ना डुप्ले को जो फ्रांस सरकार अच्छा निज देश को डाकी देते। तो जहाँफल कौन ना डुप्ले जिते निज देश को पढ़े देखो बहुत चालाक थे डुप्ले आउ क्लाइव। देखो डुप्ले कहार थे ना फरासी मानकर थे कौन ना सेनापति आउ क्लाइव थे इंग्रेज मानकर सेनापति। जेहेतु जिते क्लाइव आसीगले भारत में माने सैन्य परिचालन करें, तो फ्रांस सरकार डुप्ले को से समय फ्रांस को डकई नहीं जाते, जहाँफल कि डुप्ले को अनुपस्थित कौन होगा ना फरासी सैन्य माने फरासी मानकर जो माने कौन डिप्लोमेटिक गोल था ସେଇଟା କିଛି ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ଏଇଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିବେ। ତ ମୁଁ କହିଦେଲି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖିବାର ଅଛି, ତ ତୁମେମାନେ କେମିତି ଲେଖିବ ସେଇଟା ତୁମେ ଜାଣିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାपर କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ତ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖା ଅଛି ମୀର କାସିମ୍ କିପରି ବଙ୍ଗାର ନବାବ ହେଲେ ଓ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ନବାବ ପଦରୁ ଅପସାରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଉତ୍ତରଟିକୁ ଆର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତ ଆପଣ लिखिए जे मीर कासिम कहार जामाता थिले। तो आप लिखिए मीर कासिम मीर जाफर जामाता थिले। तो देखो ये लिखाई आप यटा भल भाव पढ़ुंट देखो जामाता मीर कासिम को सिंहासन बसल। तो आप प्रथम लिखिए मीर कासिम मीर जाफर जामाता थे, किंतु मीर जाफर इंग्रेज मानू अधिक अर्थ देवा विफल होबारू इंग्रेज माने मीर कासिम को बंगर नवाब बनईथिले। तो आप लिखिए मीर कासिम बंगर नवाब हैला परे स्वाधीन भाव शासन करने स्थिर करते। देखो तो प्रथम कारण कौन थिला ना मीर कासिम को हटई देवार कारण कौन थिला। देखो जेहेतु मीर जाफर को हटई कि मीर कासिम को बसा जाइए नवाब भाव में, तो मीर इंग्रेज मैंने कौन भावुले जो मीर कासिम आम जहाँ कहूँ से कर, किंतु मीर कासिम कौन कले ना मीर कासिम चाहिए जे मु स्वाधीन भाव बंग को शासन करी आ इंग्रेज मान दूरे की रही। तो यह गोटे मुख्य कारण थिला, माने आप कहीपर यह गोटे प्रथम कारण थिला जहाँकि इंग्रेज मान बाध्य करा जे आमे मीर कासिम को हटेबा। ठीक अच्छे। तो जहाँफल से कौन करते ना आप लिखिए मुर्शिदाबाद मुंगेर को उठाई नहीं राजधानी। तो प्रथम कारण कौन थिला, प्रथम कारण थिला से चाहूले जे मु स्वाधीनता भाव शासन करी, जहाँफल से कौन कले ना मुर्शिदाबाद मुंगेर को नहीं गले राजधानी। ठीक अच्छे। तो द्वितीय कारण कौन थिला देखो आप द्वितीय कारण देखिए ये हूँ द्वितीय कारण। तो द्वितीय कारण कौन ना देखिए जे से समय कौन होता ना केवल भारतीय बणिक मैंने वाणिज्य कर देते, किंतु कंपनी जो ईस्ट इंडियन कंपनी थिला ब्रिटिश कंपनी जोड़ा, तो तार बणिक मैंने कौन देना ना कर दिया दौन सी कर दौन, किंतु भारत जी वाणिज्य करते कर दौते। तो मीर कासिम कौन कहले
କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ମାନେ ଯଦି କର ଦେଉନ ତ ଭାରତୀୟ ବଣିକ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କର ଦେବେ। ତ ସିଏ ମୀର କାସିମ କ'ଣ କଲେ ନା ମୀର କାସିମ ଭାରତର ଯେଉଁ ବଣିକ ଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରୁ ମଧ୍ୟ କର ଛାଡ଼ କରିଦେଲେ। ତ ସେଇଠି ଲେଖିବ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ବଣିକମାନଙ୍କ ଉପରୁ ବାଣିଜ୍ୟ କର ଛାଡ଼ କରିଦେଲେ। ତ ପ୍ରଥମ କାରଣ କ'ଣ ଲେଖିବ, ପ୍ରଥମ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ମୀର କାସିମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାବେ ଶାସକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁର୍ଶିଦାବାଦରୁ ମୁଙ୍ଗେରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ରାଜଧାନୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ଥିଲା ମୀର କାସିମ ଭାରତୀୟ ବଣିକମାନଙ୍କ ଉପରୁ ବାଣିଜ୍ୟ କର ଛାଡ଼ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ଇଂରେଜମାନେ ମୀର କାସିମକୁ ନବାବ ପଦରୁ ଅପସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ମୀର କାସିମ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା କାରଣ କହିଦେଲି, ତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିବେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭଳିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି କିଏ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ, ଏହାର ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା ଓ କେଉଁମାନେ ଏହି ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି କଥା ପଡ଼େ ତ ଆପଣ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ମନେ ପକାଇବେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ୱେଲେସ୍ଲି। କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ନା ୱେଲେସ୍ଲି। ତ ଓଡ଼ିଆରେ ୱେଲେସ୍ଲି କେମିତି ଲେଖା ହେବ ତ ସେଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କ'ଣ ମାନେ ଘୋଷି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ୱେଲେସ୍ଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଲେଖା ହେବ ୱେଲେସ୍ଲି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଠି ଅଛି ୱେଲେସ୍ଲି, ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ଘୋଷି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏମିତି ଲେଖାଯିବ ୱେଲେସ୍ଲି, କାହିଁକିନା ସାମନ୍ତର ସନ୍ଧିଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍, ତ ଏଇଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ତ ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଥମେ କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଲେଖିବେ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଥମେ ୱେଲେସ୍ଲି ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତ ଏହି ସନ୍ଧି କ'ଣ ପାଇଁ ଥିଲା, ଆପଣ ଲେଖିବେ ଏହି ସନ୍ଧିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି ସନ୍ଧି ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଯେ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଥାକୁ ୱେଲେସ୍ଲି ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତ ଏହି ସନ୍ଧିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ କିପରି ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ ଅଧିକାର କରିବେ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ନା ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ କିପରି ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକାର କରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ସନ୍ଧିଟି କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ସନ୍ଧିଟିକୁ କିଏ ନା ୱେଲେସ୍ଲି ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସନ୍ଧିର କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା ସର୍ତ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଏହି ସନ୍ଧିର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ତ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଏହି ସନ୍ଧିର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଯେଉଁ ଦେଶୀୟ ରାଜାଗୁଡ଼ିକର ରାଜା ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମିତ୍ର ହୋଇ ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ତ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ଏହାର ସନ୍ଧି ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ ଏହାକୁ ସାଇନ୍ କରିବେ ବା ଏଥିରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବେ, ତ ସେମାନେ ସେଇଠି ମାନେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିବେ ଯେ ସେମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ଯେ ସେମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି ଦେଶୀୟ କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ସାଇନ୍ କରୁଛ, ତ ତୁମେ ଯଦି ଏହାକୁ ସାଇନ୍ କରିଦେଇଛ କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମେ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଫ୍ରେଞ୍ଚମାନଙ୍କ ସହିତ ହେଉ କି ଓଲନ୍ଦାଜମାନଙ୍କ ସହିତ ହେଉ କି ଆମର ଅଲଗା ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ପେନ୍ ହେଉ କି ଅଲଗା ଦେଶର ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସନ୍ଧିଟି କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ମାନେ କେତେ ଚାଲାକରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତୃତୀୟ ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ ଥିଲା, ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ରାଜ୍ୟ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଦଳେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ରଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତାପରେ କ'ଣ ନା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରୁ ଏକ ଅଂଶ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ତ ତୃତୀୟ ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ ଥିଲା, ଯଦି ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ସାଇନ୍ କରୁଛ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟରୁ ଦଳେ ତୁମେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ରଖିବ। ତ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦଳେ ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ରଖୁଛ, କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିବ ନା ତୁମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଆଉ କାଳେ ତୁମେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବ, ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଛ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ତ ସେମାନେ ତୁମକୁ କରିବାକୁ ଦେବେନି। ତ ଯଦି ତୁମେ ଶତ୍ରୁ ତ କହିପାରିବାନି, ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମେ ରଖିବ କ'ଣ ଭାବରେ ନା ସୈନ୍ୟ ଭାବରେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ତୁମେ ନିଜେ ବହନ କରିବ। ଯଦି ତୁମେ ସନ୍ଧିକୁ ସାଇନ୍ କରିଛ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତୁମେ ସେଇଟାକୁ ବହନ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇପାରିଲ ନାହିଁ, କ'ଣ ଦେବ ନା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇଦେବ, ତୁମ ରାଜ୍ୟରୁ ଖଣ୍ଡେ ଭାଗ ଦେଇଦେବ। ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ଦେଇପାରୁଛ ତାହେଲେ ଖଣ୍ଡେ ଦେବ। ତ ଏହି
जो शर्त थिला यही जो संधिर शर्त थिला आकु किए किए एक्सेप्ट करथिले माने किए ग्रहण करथिले। तो प्रथमे लिखिए हैदराबादर निजाम, तापर लिखिए अयोध्यार नवाब, तापर आपण लिखिए जदि भोसला और सिंधिया लिखिदेवे। तापर देखंतु किए किए करथिले एठी लिखाई छि, जदि आपण जते मन रखि परिबे ताले लिखिए, नहले आपण सेही लिखिदेवे जे हैदराबादर निजाम आउ अयोध्यार नवाब। ठीक अछि। तापर देखंतु एई जो सब लिखाई छि राजपूताना अंचल जोधपुर, जयपुर, उदयपुर अंचल प्रभृति राज्यर शासक माने संधि ग्रहण करथिले। ठीक अछि। तो एगुरा जदि मन रहउछि लिखिए, नहले आपण सेटा लिखिदेवे से दुई जणक नाम। ठीक अछि। ता देखंतु तापर क्वेश्चन को जदि हम जिबा देखंतु 6 नंबर क्वेश्चन ने कोन अछि ना 6 नंबर क्वेश्चन अछि राजस्व लोप नीति किए प्रणयन करथिले, एही नीति रे की व्यवस्था थिला और केउ राज्य गुडी को एथिरे क्षतिग्रस्त होइथिले। तो देखंतु ये जेमति गोटे नीति थिला सामंत संधि नीति, तो राजस्व लोप नीति मध्ये गोटे नीति थिला, आकु किए प्रणयन करथिले, आकु करथिले डालाउजी। तो जेमिति आमे पण वेलेज को घोषिथिले केमिति ओडिया रे लिखा जिवो, तो डालाउजी को मध्ये डालाउजी सेटा को भी कर देबे घोषित। तो एडी कोन लिखा छि लॉर्ड डालाउजी। तो डालाउजी के मन रखंतु राज्यस्व लोप नीति किए डालाउजी। आउ थरे कहू छि राज्यस्व लोप नीति किए डालाउजी। ठीक अछि। देखंतु यह भी थिला सही परी गोटे कोन ना संधि आपण कहि परिबे। तो सही परी भाबे माने कोन ना एही थरे मध्ये उल्लेख थिला जे किपरि बिना युद्ध रे इंग्रज माने भारतर राज्य को निज अधीन को आनी परिबे। तो ठीक अछि। तो कथा भी बही रे भी लिखाई छि इंग्रज मानकर साम्राज्य विस्तार करिया पे एक नूतन पंथा प्रयोग करा गला, ताहा राज्यस्व लोप नीति नाम रे नामिता को इंग्लिश रे कहै जाय कोन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक अछि। जानतन तो इंग्लिश रे केते कष्ट रे कहै जे को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक अछि। तो यही देखंतु यही संधि रे कोन लिखा हितला सेतबेले कोन होतला देखंतु जो राजा मानकर पुओ नथिला। ठीक अछि। देखंतु सेतबेले भी राजा थिले, तो राजा मानकर पुओ भी नथिला। तो सी जेतबेले पुओ नथिला से माने कोन करथले ना पोष्य पुत्र ग्रहण करथले, माने अलगा गोटे पुओ को आनी कि निजर पुत्र भाव रे ग्रहण करथले। तापर कोन करथले ना निजे मरि गला परे सेही पुत्र को निजर राज्य देई दोतले। यदि पुत्र नाही त तमे पुत्र नै आसो राज्य। ठीक अछि। तो पोष्य पुत्र जहा को कहा जाय माने निजर पुत्र नुह, तो से मानको शासक रूपे घोषणा करथले। किंतु देखंतु यही जो पंथाटा थिला ए पंथारे कोन कहला ना डालाउजी कहले जो मानकर पुत्र नाही तो सीए पोष्य पुत्र ग्रहण करि परिबे, किंतु से मानको राज्य आउ देई परिबे नै। तो एडी कोन लिखाई छि ना एही नीति अनुसार कोन ना कोनोसी अपुत्रिक राजा पोष्य पुत्र ग्रहण करि परिबे नाही बोली व्यवस्था रहिला। तो एडी कोन करा गला भूल कहली। देखंतु एठी से कहले जे तमे कोनोसी पोष्य पुत्र को ग्रहण करि परिबो नै, तमरो पुत्र नाही जदि देश छाडी दियो, माने तम परे सेठीकार राजा कि हबो ना इंग्रज माने। तो तांको मृत्यु परे तांको राज्य इंग्रज साम्राज्यभुक्त हेबा व्यवस्था रहिला। तो कोन कहले जे ना जदि तमरो पोष्य जो पुत्र नाही ताहले तुमे मला परे तमरो जो राज्यटी को कहा अंडर रे आसी जीवो ना आमे इंग्रज माने तुम राज्यटी को नै जीवो तमरो जदि पुत्र नाही। तो आपण माने विचार करंतु या केते दूर ठीक थिला। तो यही नीति अनुसार आपण लिखिबे सेठी जो क्वेश्चन भी लिखा है जी। तो किए किए आसथिले तो आपण लिखिबे सतरा, तापर लिखिबे झांसी, नागपुर, संबलपुर और जेतपुर। देखो संबलपुर को भूलिबेनी, संबलपुर को जेमिति हेले से क्वेश्चन रे लिखिबा को पड़िबो ना, कारण एटा ओडिसा रो कोन जिल्लाटा। तो आपण एटा लिखिले भलो मार्क मिलिबो संबलपुर कथा। देखंतु शेष प्रश्न कोन अछि ना शेष प्रश्न अछि पीठ को भारत शासन आईन संपर्क रे धारणा दियो। तो देखंतु पीठ को भारत शासन आईन यदि आपण को कह जीवो तो आ पूर्व को शासन आईन आस्तिला ना पीठ को शासन आईन पूर्व आस्तिला नियामक आईन, जहाँ रेगुलेटिंग एक्ट कह जाए। देखंतु आपण देखिथिबे नियामक आईन रो केतेक दोष त्रुटि पाई एही पीठ को भारत शासन आईन कोन ना प्रचलित होइतला। तो एही शासक आईन केबे आस्तिला तो आपण से लिखबे 1784 ख्रीष्टाब्द रे एही शासन आईन ब्रिटिश पार्लियामेंट रे कोन ना पास होइतला। तो ये यह को किए प्रचलित करथिले
ना यह बिलात पार्लियामेंट रे किए करथिले ना प्रधानमंत्री विलियम पिट। तो आपन लिखे विलियम पिट एही शासन आईन को आनिथिले लिखिपारे। तो कौन ना यही आईन अनुजाई बिलात रे बोर्ड ऑफ कंट्रोल बा नियंत्रण परिषद गठन करागला। लिखिए जे यही आईन अनुजाई बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स बोली गोटे परिषद गठन करागला। तो यही परिषद रे किए थिले लिखिए यही परिषद रे बिलातर मंत्री परिषद रु जन को तार सभापति रूपे नियुक्ति नियागला। तो आपन लिखिए यही जो रेगुलेटिंग एक्ट थिला यही एक्ट फल रे कौन करागला ना कंपनी रो जो सब बिजनेस करथिला ता उपरे कड़ा नजर रखिले किए ना बिलातर गवर्नमेंट। ठीक अछि। तो तापर लिखिए जे जेहेतु सेमान को नजर रखिबार थिला तो सी नियंत्रण परिषद गठन करथिले। से नियंत्रण परिषद रे किए थिले सभापति ना मंत्री परिषद रु जणे। देखंतु ब्रिटेन में भी मंत्री मैंने अच्छा तो से मंत्री मैंने किए गवर्नमेंट लोक। तो जदि गवर्नमेंट लोक मंत्री मैंने तो मंत्री मान मध्य जदि जन को सभापति रूपे बसाई दिगला से कौन ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल रे तो कौन हो ना इनडायरेक्टली गवर्नमेंट अंडर को आसीगला किए ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप जो जानते तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गोटे प्राइवेट कंपनी थी। तो देखो यदि प्राइवेट कंपनी भारत में एत राज्य को अख्तियार कर दूँ तो ब्रिटेन गवर्नमेंट जहाँ भी हेल्ले तो ये हस्तक्षेप कर। तो यही देखो नियामक आईन जो 1773 था से आरंभ होता है हस्तक्षेपर प्रक्रिया केबे जाए चलता ना 1857 जाए। तो सहीटा अलग कथा। तो देखो तापर कौन है ना यही बोर्ड ऑफ कंट्रोल हाथ में भारत शासन सर्वोच्च क्षमता रहा। देखो तो यही बोर्ड ऑफ कंट्रोल जी जो गठन कराला यहाँ सबुठ ऊपर रहा जे भारत में कौन हम कौन ना ये डिसाइड कर। तो तापर कौन है तापर होता जो गवर्नर जनरल को क्षमता बढ़ाई दिगला। तो शासन कार्य को परामर्श देवा एक सभा रहा। तो लिखे जे गवर्नर जनरल जो भारत में थे क्षमता बढ़ाई दिगला। देखो परामर्श देवा गोटे कौन ना सभा रहा से सभार 3 जन सभ्य रहिले। तो तापर लिखिए जे बॉम्बे मद्रास गवर्नर ऊपर गवर्नर जनरल पूर्ण नियंत्रण रहा। तो लिखिए से जो प्रोविंस गवर्नर थे किए ना बॉम्बे और मद्रास गवर्नर थे तो से गवर्नर जनरल जी कि बेंगल रे रोते तो सेमानकर कंट्रोल रे किए रहिले ना बॉम्बे और मद्रास गवर्नर। तापर लिखिए यही नीति रे कौन करागला ना यही आईन रे कौन करागला ना सुप्रीम कोर्ट रो क्षमता परिसर स्पष्ट करागला। माने सुप्रीम कोर्ट कौन कौन करि परिबो से विषय रे लिखागला। तो यही आईन फल रे कौन कले ना देखो ये लिखाई भल भाव यही आईन द्वारा इंग्रेज सरकार ईस्ट इंडियन कंपनी को निज नियंत्रण करें। देखो जदि मुझे तुमको मोटामोटी भाव कहे यही जो आईन थिला यही आईन केबे प्रचलित होता ना 1784 ख्रीष्टाब्द में। आपको प्रचलित किए करते ना इंग्लैंड प्रधानमंत्री पिट। आप खाली पिट मन रखु ता ना जहाँ भी था लिखिए इंग्लैंड प्रधानमंत्री पिट यहाँ कहते। तो ये कौन करागला ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स बोली गोटे परिषद कौन तैयारी करागला। यही परिषद रे कहाँ को रखागला ना जो ब्रिटिश ब्रिटेन रो जड़े मंत्री को यार सभापति भाव दायित्व दिगला। जेहेतु सभापति रूपे मंत्री को दायित्व दिगला तो सहीटा इनडायरेक्टली सी गवर्नमेंट अंडर को आसीगला किए ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन कर ना भारत में शासन सर्वोच्च क्षमता ता हाथ में रहा बोर्ड ऑफ कंट्रोल रे। तो देखो यहाँ होगा गोटे पक्ष जे भारत को कंट्रोल करागला माने जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में मन इच्छा कारोबार करता कंट्रोल करा किए ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक अच्छे। तो तापर लिखिए गवर्नर जनरल क्षमता वृद्धि पाइला। तो वृद्धि पाइबा हेतु कौन है ना तांको परामर्श देवाई गोटे सभा रहा से सभार 3 जन सभ्य रहिले। तापर लिखिए जो गवर्नर जनरल थे जी कि कौट रोते ना बेंगल रे तो तांको अधीन रहिले बॉम्बे और मद्रास गवर्नर। तो तापर कौन करागला तापर करागला कौन सुप्रीम कोर्ट रो क्षमता माने सुप्रीम कोर्ट कौ जगार कौन ना जजमेंट करिपरिबो ता विषय रे भी स्पष्ट करागला जे कौन कौन सुप्रीम कोर्ट करिपरिबो। ठीक अछि। तो तापर कौन करागला ना यही आईन द्वारा इंग्रेज सरकार ईस्ट इंडियन कंपनी को नियंत्रण करिपारिले। तो कौन ना यही आईन द्वारा इंग्रेज सरकार ईस्ट इंडियन कंपनी जो भारत रे ताको नियंत्रण करिपारिथिले। ठीक अछि। तो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ सब लंग क्वेश्चन
तो आ पर भिडियो मु तुमको सर्ट क्वेश्चन जाक बहुत बुझेदेवी कारण ये भिडियोटी बहुत लंबा हो गला तो सर्ट क्वेश्चन कले बहुत लंबा हो ठीक अच्छे। तो देखो आर जो पार्ट 2 आसो प्रश्न उत्तर से सर्ट क्वेश्चन गुड़िक तुमको भल भाव में बुझेदेवी ठीक अच्छे। तो से पर्यटन रोचे नमस्कार।